नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। ओम जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। ओम जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। ओम श्री शुभमस्तु श्री शुभमस्तु श्री शुभमस्तु। आपण माननको अभिनंदन। आज पुणी आपण मानक सम्मुखरे मु गोटे नुआ तथ्य नुआ त्रुटि नहीं किछि कहबाक चाहूँगी। पंचांग करबा पई समीक्षा हेबा पई पंचांग तैयारी सारिया परे ताकू तर्जमा करी समीक्षा करिया पई जदि किछि पांजी कौन से एक विशिष्ट स्थान को जाइछि एवं सेठारु स्वीकृति प्राप्त लाभ करिछि सेठारे विरोध आचरण होइछि। से विरोध आचरण उद्देश्य होउछि मेष संक्रांति 13 तारिख हेबा आवश्यक। से माने कहउचंती 14 तारिख आउ भाग्य ज्योति सामंत चंद्रशेखर एमती अनेक पांजी अच्छी जो पांजी माने बा आमर जो भाग्य ज्योतिर श्रीक्षेत्र पांजी परमेश्वरी पांजी आम कहूँ जे 13 तारिख मेष संक्रांति बा पणा संक्रांति एक ग्रहण करूँ। तेणु ये जो जुक्तियुक्त कथा एठारे उपस्थापन करा जायछि से जुक्तियुक्त कथा को सर्वसाधारण कहीं ग्रहण करिवे। जो पांजी गुड़िक प्रसिद्धि लाभ करिछि दीर्घ वर्ष धरी सेमाने तांकर पांजी को करि आसुचंती तांकर व्यक्तिगत माने पारंपरिक सेमानकर प्रोफेशन अनुसार जदि पांजी करि आसीचंती सर्वसाधारण सेही पांजी ऊपर भरोसा करि रहिचंती जे नुआ पांजी बाहरिबो नुआ पांजी अनुसार हमें कार्य करिया। किंतु मेष एक दिन संपूर्ण भावे भूल करिचंती। ये भूल टाकू से माने स्वीकार करिया को चाहुनांती। तेणु करी कहबार कथा होची जेते जहा हेले भी भूल तो निश्चय करिच। जदि भूल न करिच तुम कथा अनुसार जदि मध्य जणे कोनोसी लोक जाआंती ताले मध्य आपनक कथाटा भूल। ताले से भूलटा कोन पंजिकार दो मुहा त्रुटि। जदि केही गोटिए कथा कही पारे माने गोटिए कथा कहउचंती तापरे भिन्न कथा कहे सेपरी व्यक्ति को दोमुहा कहा जाए। सेहीपरि केतक पंजिकार मध्य दोमुहा त्रुटि रहुथिबा आम दृष्टि को आसीछि। यथा वर्षा सार पाई उद्दिष्ट पंजिकारे मुद्रणगत गणितागत मुहूर्त और धर्मशास्त्रगत भूल न रहिबो बोली कहा जाई परिबो नाही। किंतु पंजिकार भूल को केही दर्शाइले भूल स्वीकार न करी वितंडा जुक्ति कले किबा गोटिए भूल को लुचाइबा का जाई आउ गोटिए भूल कथा कहिले से भूल उद्देश्य मूलक बोली ग्रहण करा जाए। तेणु करी आपण को ए तथ्य मु जो जणाउची ताको आपण टिके ध्यान सहित सुनंतु। पंजिका प्रस्तुति क्षेत्र में जो सिद्धांत दर्पण को धरा जाइछि बा निया जाइछि सिद्धांत दर्पण पाठ अनुसार स्पष्ट भाव में उल्लेख होइछि जे मेष संक्रांति तृतीय दिन रे मध्यम रवि मेष रे प्रवेश करे एवं यही तृतीय दिनटी अहर्गण एक बा पंजिका मुख दिवस भाव में गृहीत। जे कौनसी पांजी गणना शास्त्र मत हिसाब कले मध्य चलित वर्ष मध्यम रवि 15/4/24 सोमवार रे मेष को प्रवेश होउछि। तेणु सर्वमते 13/4/24 शनिवार दिन मेष संक्रांति बा महाविश्व संक्रांति हेबा कथा। किंतु आम ओडिशा रे केतक पांजी 14/4/24 रविवार दिन मेष संक्रांति उल्लेख करिसंती।
ଯାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣର ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରମାଣକୁ ଅବମାନନା କରୁଛି। ଅହର୍ଗଣ 1 ବା ପଞ୍ଜିକା ମୁଖ ଦିବସରୁ ପଞ୍ଜିକା ଗଣନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ଅହର୍ଗଣ 1 ବା ପଞ୍ଜିକା ମୁଖ ଦିବସର 12 ଅଧିପତି କୁ ସେ ବର୍ଷର ଗଣିତାଧିପତି କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ସର୍ବସ୍ୱୀକୃତି ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜିକାର ମୁଖ ଦିବସ ହେଉଛି ସୋମବାର, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷର ଗଣିତାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର, ପାଳକାଧିପତି ଶନି, ପ୍ରତିପାଳକାଧିପତି ରବି ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ 14/4/24 ରବିବାର ଦିନ ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ପଞ୍ଜିକାର ଗଣିତାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ, ପାଳକାଧିପତି ରବି, ପ୍ରତିପାଳକାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟମ ରବି ମେଷ ପ୍ରବେଶ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା କଣ ଭୁଲ ନୁହେଁ କି? ଆପଣ ଏପଟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୋମବାର ଦିନ ମଧ୍ୟମ ରବି ସଂକ୍ରମଣ ହେବ, ସେପଟରେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ପାଳକକୁ ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଯାହା ଲେଖା ଯାଇଛି। ଯଦି ପାଳକ ଏପଟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦଉଛନ୍ତି, ସେପଟରେ କଣ କରିଛନ୍ତି? 14 ତାରିଖକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ 14/4/24 ରବିବାର ଦିନ ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ପଞ୍ଜିକାର ମଧ୍ୟମ ରବି ମେଷ ପ୍ରବେଶ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବର୍ଷ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଭୁଲକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର ଯେ ନାଇଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇକି ରଖିକି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ, ନା ଭୁଲ ପରେ ଆଉଟା ଭୁଲ କରୁଛୁ, ନା କଣ? ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଥିବା ପଞ୍ଜିକା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନିଜର ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର 13 ତାରିଖରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। 14 ତାରିଖରେ ତାର ପୁଣ୍ୟକାଳ ଅଛି। ସେ ପୁଣ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦାନ ଧର୍ମ ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ। ମୋର ଏତିକି କହିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆହୁରି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ତ ଆପଣ ମାନେ ମୋର କଥା ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭରସାକୁ ନେଇ 13 ତାରିଖର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତୁଳସୀ ଗଛଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଘଟଟିଏ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୋର କାମନା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ପ୍ରକୃତ ଯଦି ଆପଣ ପାଞ୍ଜି ପଢୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୋଉ ଲିଙ୍କ ରହିଛି ପାଳକ ସହିତ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ହଉ ବା ଦିନର ହଉ, ଯୋଉ ଲିଙ୍କ ରହିଛି ସେ ଲିଙ୍କ କୁ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ତ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ରହ ବିପ୍ର, ତାହେଲେ ଆଗେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଟା ଠିକ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଠିକ ନା ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ପାଞ୍ଜି ବାହାରିଛି ସବୁ ସେଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଠିକ ନା ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେ ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି ନା ଖାଲି ପଇସା ନେଇକି ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି। ଏତିକି ମୋର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ହରି ଓମ୍।